pang meters ito? Yan sila. 35 meters. Baliktad mo, bawas mo agad lang. Itegap! Ilan? Diba 35 meters to? Yan na itong mga ganito. Yan. Centimeter. Ganyan ba centimeter mo? Oo kayo. 10. Ayaw. Hanggang saan ba? 35 meters. Di ba ito? H to H na eh. Ilan yan? 35 nga, di 64. 35 meters and 64 centimeters. Yung AB natin ha, AB. 35 meters. 64. Nakabo. Baliktarin mo na. Anong babalik ka rin na, sir? Eh, kunin mo na. Sir, bitawan mo na, sir! Kuya, pakiilis na. The tape man. The tape man. Mr. Engineer. Engineer! Ganyan na tama pag